नौकरी से हटाए गए शिक्षकों को फिलहाल राहत मिला है, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मी अभी भी अंधकार में हैं। इधर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को लेकर सिलीगुड़ी के शिक्षकों ने असंतोष जाहिर किया है। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय शिक्षक और शिक्षिकाओं को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 31 दिसंबर तक पढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन ग्रुप सी और डी के कर्मियों को आगे नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उनकी नौकरी को लेकर सबसे अधिक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इधर 31 मई तक राज्य सरकार को विज्ञापन देना होगा और उसकी प्रतिलिपि अदालत में जमा करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सिलीगुड़ी के शिक्षक खुश नहीं हैं। शिक्षकों का कहना है कि शर्त के आधार पर वे लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए दिए गए फैसलों को भी शिक्षकों ने उठाया। इसे लेकर शुक्रवार से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। সুপ্রিম কোর্টের রায়টা তো মৌখিকভাবে খবরের মাধ্যমে দেখছি, এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে অর্ডার এসে হাতে পৌঁছায়নি। অর্ডারটা আসুক, তারপরে ডিটেলসটা বলছি। তবে যেটুকু খবরের মাধ্যমে পাচ্ছি তাতে আমরা খুব একটা সন্তুষ্ট নই, কারণ আমরা এটা চাইনি কখনো। আমরা চেয়েছিলাম পার্মানেন্ট সলিউশন। আমরা 8 মাসের জন্য কাজে বহাল থাকবো। এটা কি চুক্তিভিত্তিক কোন রকম হচ্ছে নাকি? আমরা আমার হকের চাকরি 8 মাসের জন্য কেন থাকবো? রাজ্য সরকারের কাছে আমরা একটা এক্সপেক্টও করিনি। আর আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ওনারা যেভাবে অ্যাপিল করেছেন, সেটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ করেছিল স্কুলগুলোকে আপাতত চালানোর জন্য। আমরা এতে খুব বেশি স্বস্তিও পাইনি। আর এখানে আরেকটা গ্রুপ খারাপ লাগছে যে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এর মধ্যেও যে অনেক যোগ্য আমাদের সহযোদ্ধারা রয়েছেন, যিনারা আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন, ওনাদেরকে এখান থেকে বের করা হয়েছে। কাজে এটা আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগছে।